କାନ୍ଦ କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ତୁମେ କରୁଛ ଜାଣିଛ? କାନ୍ଦ ତୁମେ କାନ୍ଦିକି ଗଡିଗଲ ତୁମେ କାନ୍ଦିକି ଗଡିଗଲ ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଖୁଥିବା ଝିଅ ଆଉ ପଇସାକୁ ଲଭରେ ତୁଳନା କରୁଥିବା ଝିଅ କୁ ଫରକ ପଡିବନି, କେବେ ବି ପଡିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ନାରୀ ନାରୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। एसीएफ सौम्य रंजन पंडा गला जी की एसीएफ थिले ताकू माने रहिबा अवस्था घर भितर पड़िकी मार दिया गला, तार के बाला बंका करि पाइलेनी। एबे आसिले सौम्य जे की युवा व्यवसायी हमर लव रे ताकू एमिति टर्चर कला गला, एमिति टर्चर करा गला आज्ञा बाध्य होई से सुसाइड कला आज्ञा। गोटे देखंतु जदि से एसीएफ सारन कथा कहबा जे की हमर ताकू पड़िकी मार दिया छी, जदि सेही जगह रे से झियो कोटा पड़िकी मार दिया थांता आज्ञा एतोळकू से पुओटा बुली थांता कि नाही। आ ये क्षेत्र में मत देखु जड़े झील को जदि कहीं धक्का देते गोटे पुओ एवं से सुसाइड नोट रे जदि से झीलटी लिखि था ये कथा ये पुओ पाई मु आज आत्महत्या कली एतलू ता पुओ को नहीं जेल बहुत मात्रा खबाखबी होता है। किंतु गोटे झील कथा जो आज्ञा प्रशासन पुलिस सरकार कहीं पार्टी हाथ दे दूसरी आज्ञा। चलते भिडियो देखा भिडियो किपरि भाव गोटे झीलटी कौ भाई भाव माने एमितिका व्यवहार देखई पारे जो गोटे पुओटी आत्महत्या करने बाध्य हुए से भिडियो देखा। आ जो मैंने मत रिक्वेस्ट करते आगे मेसेज करते जो भाई भौणी मैंने से बहुत बहुत धन्यवाद आपण कथा रखी भिडियो करते। तो ये चलते देखिए भिडियो देखा तो मो चैनल गोटे सब्सक्राइब करदे, घंटी बटन बेल आइकन ऑल बटन दबे देथिबे। आ जदि भिडियो भल लगे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करदे। चलो तुमको मु कहली मते गोटिए फोन करिवो नै, गोटिए भी फोन करिवो नै। मु सारस्वत सहित गपीबी, मु बो आगे कहूची मु तास गपीबी। क्या तुम्हें लगता है सही में ऐसा कोई इंसान कर सकता है? बहुत संस्कारी झीलटा तो बो आगे से कहूची शाशु सहित गपी बसी। अरे वाह बा तो तोर जो गढ़ा हेची तू जो रूप रे आ तोते जो संस्कार दे गढ़ेइचंती तो बापा मां ताकू लक्षे जुहार आ गया। तो भलिया झियो ए संसार रे मु कहूची मो पर्सनल मत रे न आसु का। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गोटे कथा मु एठी कहि दउची आज्ञा, वर्तमान ये आउ जन को पाइबा पई याकू एमिति भाव रे अंडर एस्टिमेट करिछि। आउ को भली भाव रे कथा होची आपण माने सुनुचंती। तो मो कहबा कथा हला जदि तमरो एते नापसंद, जदि तमरो टंका पैसा गाड़ी दरकार थिला, तमे फास्ट रु जहा को धरुथुला तो ता सहित रहिबा कथा थिला, ताकू छाड़ी पुणी याकू धइलो कोन चाखुच ना तुमको आउ गोटे वर्ड रे कहबी ना, सेटा कहले बहुत खराब लागिवो, मते खराब लागिवो हैला। सो तुम एमिति चाखिबार अछि, गोटे काम करो, गोटे भलो प्लेस अछि सेठी जाई रहि जा, केते चाखिबो दिन रु हजार हजार चाखिबो, पूरा आनंद ही आनंद। मजा आया कोटा करिवो कि मोर गपीबी मु सारस्वत कोन केते टका सहित गपीबी। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। किए कौन करिवो तमरो तमर किएटा कौन करिवो, तमे हजार पुओ सहित गपिर तमर किए कौन करि परिवो। तमे गोटे काम कर रजिस्ट्रेशन कर दियो तमे डैश बोली कि हैला, माने तमे हजार कौन कोटी कोटी लक्ष लक्ष सहित गप हेले एमिति काहाको लव रे फसई ता फीलिंग सहित खेलनी। आ फीलिंग सहित खेलुछ से छुआटा भल छुआ थिला बोली कि सेतिकी जेंटलमैन थिला बोली कि तुमको ए भला कांदी की रेस्पेक्ट सहित तुमको अनुरोध करथला, तुम गोड़ धरथला। जदि सेही भला छुआ हाबडरे पड़थांत एतळु तुम हेत आउ को जगह थांत नाही बोली मु कहूची मु कथा हेबी नाही, मत रहइबार नाही। तम दस्तर सेही गोटे कथा ही कहूची ए राणा फाणा पकानी मत एठी कसी हा बी कर मु कथा हेबी नाही। आ सारस्वत कथा मु सारस्वत कथा हेबी, मत किछि के कहबेनी मो घर लोग, किछि के कहबेनी घर लोग। बहुत बुरे हैं हम लोग, भोसड़ी के अंदर से खोल के बजा देंगे, तुझे पता भी नहीं। एठी गोटे कथा कहबी आज्ञा, से जो माने घर लोक मते किछि कहबेनी, घर लोक किछि कहबेनी, अब जहा भी कर मु सारस्वत सहित कथा हेबी। ए जो दाबीटा दउची बार बार से माने समियन को जो सुनौची एठीटा तांको मां बा तांको घर लोक मतलब तांको मां सामने को आछथि, तांको मां मु जानि बारे बा मो जेति की अनुमान करछ फुल सपोर्टिंग झियो को। त मां कोन बयान दउची टिके सुनंतु। सारस्वत संगे देखा करथबो मु आपन कहू देखंतु से सारस्वत संगे ही देखा करथिबो। सारस्वत संगे देखा करिले नाले मते मिछ कमे कहबो कोन नांती पूरी चिड्डी की रागी की फोन कर दोछ कि आ का संगे देखा करतन के जानला।
बाय बाय टाटा गुड बाय गया। तुम रागी मते ଲୁଚେଇବାର କଣ ଅଛି? କାହିଁ ସିଏ ଲୁଚଉଛି ନା ବୋଉ, ସିଏ ଲୁଚଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାପରେ ତାକୁ ପଚାରେ ନାଇଁ କିଛି ପଚାରିବେନି ପ୍ଲିଜ, ମୋର ଆଣି କିଛି ପଚାରିବେନି। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ମୋର ଆଣି ତମେ ସାରସ୍ୱତ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବ। ତମ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ମୁଁ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବି, ମତେ କିଏ ମୋ ଘରେ କିଛି କହିବେନି। କଣ ତୁମ ମୋର କଣ ଲାଜ ନାହିଁ? ମତେ କହୁଛ ଯେ ପଳୁ ତା ପାଖକୁ ଗାଡି ଦେଖିକି। ଯୋଉ ମିଛରେ କହିବ। ଠିକ ଅଛି, ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ତମେ ପସନ୍ଦ, ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, ତା ସୋନାଲିଙ୍କର ଯୋଉ ମା ସିଏ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ ଯଦି ଏଭଳିଆ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଅ। ତ ସେଇଠି ସିଏ ବି ଜଣେ ନାରୀ, ସିଏ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ଜଣେ ଭଲ ପାଇଛି ତାକୁ ଏଭଳିଆ ବୁଝେଇବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଝିଅଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବାର ଆଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା। ଆଉ ଏ କଥା ଜଣେ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି, ମାନେ ସେ ତା ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭାବିକି ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେବା କଥା ସେ ତାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସଲ୍ୟୁସନ ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅଟାକୁ ଭାଇ ବହୁତ ଫାସିଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯଦି କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଭଲ ପାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଭଲ ପାଉଛି, ସେଥିରେ ତା ଝିଅ ଖୁସିରେ ରହିବ ନା, ସେଥିରେ ଝିଅକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉ ମୁଁ ଜିନିଷଟା ତାକୁ କହୁଛ, ଛାଡିଦେଲି ଆଜିଠୁ ବୋଉ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡିଦେଲି। ବଟ୍ ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି ବୋଲି, ତମେ ମମି ଡାଡିକି ଭଲ ପାଉଛ, ମମି ଡାଡି କଥା କହୁଛ, ପୁଣି ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁନ। ଇଏ ମେଟରରେ ବା ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟ ତାଙ୍କ ସୋନାଲିଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା, ଯଦି ସୋନାଲି ମା ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ସୌମ୍ୟ କେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ସେ ଟାଇମରେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା କିଛି ବି କରିଦେବି, ନହେଲେ ସେ ଚେତିବନି ଆଜ୍ଞା, ସେ କେବେ ବି ସୁଧରିବନି, ତାହେଲେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛି ମାନେ ଇମୋସନାଲ ଅଛି, ମାନେ କିଛି ବି କରିପାରେ। ଏ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ମା ମୁଣ୍ଡକୁ କେମିତି ଆସିଲାନି, ଆଉ ସେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ ଜଣାଇଲେନି? ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି ତ ଏତିକି ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ରହିବା, ଗୋଟେ ପର ଛୁଆ ଯେମିତି ତା ନିଜ ଛୁଆ ବି ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସୋନାଲି କଥା କ'ଣ କହିବି, ସେ ତ ଆହୁରି ତାକୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ଯେଉଁଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ମାନେ ଧିକ୍କାର କରିଛି, ଯେଉଁଭଳିଆ ତାକୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଛି, ସେ କ'ଣ ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବା? ତ ଆଶା କରିବାର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଠାରୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ମା ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତେ। ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବା ମନ ଦିଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ବା ତାକୁ ପ୍ରେମ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭଲସେ ନିରୀକ୍ଷିକି ଆଉ ଭଲସେ ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ସୌମ୍ୟ ଭଳିଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ଏତେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ପିଲା ଯଦି ସୋନାଲି ମନକୁ କିଣି ପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନଟା କେତେ ବଡ଼ ମନ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର, ମାନେ ବାରକୁ ଯାଉଥିବ, ମଦ ପିଉଥିବ, ତାକୁ ନଚଉଥିବ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଉଥିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ହିଁ ତାଙ୍କ ମନ କିଣିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନୁହଁ ସେତିକି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ନିଆଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝିଅ ପିଲାକୁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଉଛି, ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ନଚେତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଜଟିଳ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ରହୁଛି, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କେହି ବି ଭିତରକୁ ନେବେନି ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ଝିଅ ପିଲା ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ତମର ବି ଭାଇ ଥିବ, ଆଉ କେଉଁ ପୁଅ ପିଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ତମର ବି ଭଉଣୀ ଥିବ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ ଉଭୟଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ବଡ଼ କେହି ନେଇ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ୍ ଝିଅ, ପୁଣି ଭଲ ଝିଅ ତ ନୁହଁ, ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ୍ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବାପ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ସମସ୍ତଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି, କାହାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ। ତ ରହୁଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।